नमस्कार बंधुरा आर्ट कमल चैनले सबाई के स्वागत। आजकल भिडियोटा इम्पोर्टेंट होते चले। भिडियोटार मध्य अनेक किछु देखानो हयेछे। भिडियोटा स्टेप बाई स्टेप देखते थाकुन। भिडियोटा कोनो पार्ट मिस करबेन ना। भिडियोटा पुरोपुरि देखार जोन्नो आपनादेर काछे अनुरोध रइल। चलुन शुरू करा जाक मूल भिडियोटा। बंधुरा भिडियोटा कोनो पार्ट ना बुझते पारले कमेंटे जानाओ। भिडियोटा केउ स्किप करबे ना। स्किप करले भिडियोटार मध्य किछुई बुझते पारबे ना। पुरोपुरि भिडियोटा देखते थाकुन, अवश्यई आपनारा बुझते पारबेन। पुरोपुरि देखते थाकुन। बंधुरा आमार हातेर दिके एक नजरे ताकिये थाकुन। आपनादेर काछे जिनिसटा तैरि करते सहज हये जाबे। पुरोपुरि देखते थाकुन, केउ स्किप करबे ना।
বন্ধুরা ভিডিওটা কেমন হয়েছে কমেন্টে জানাও, এবং ভিডিওটা যদি বা আপনাদের কোনো দরকারে লেগে থাকে তবে ভিডিওটার মধ্যে একটা লাইক দিন, এবং আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। এরকম এই ভিডিও প্রতিনিয়ত আমার চ্যানেলে আপলোড দেওয়া হয়, সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন প্লিজ। আই কামিং নেক্সট ভিডিও।